الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقد قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وقد قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی ساتھی دل دی محبت صاحب آواز بلند درود شریف پڑھو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، انتہائی ذی وقار ساتھیوں، مجھے محترم دوستو، بھائیروں ہیں، بزرگوں، تو ایسا جہاں گوٹھ کجلو خان مغیری جے اندر ہن عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا سائیں محمد صدیق مغیری صاحب ان دے طرفاں منعقد کے لہن جلسے میں اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں یقیناً محض اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سانگد اٹھیا ہوں. دعا ہے تا اللہ تبارک و تعالی توہاں یساجی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے. مجھے سائیں مولانا محمد صدیق صاحب جن فرمائے سائیں تاں جو ہکو کلاک ٹیمہ پر لگے تو 15 منٹ پہ بدائے صبح کا پروگرام بھائی تہاں تے پہ معیار نہ ہے قرآن بدھی بدھی تاں تھکی پیا ہوا اب آئیے نہ کیڑا کیڑا تھک منیا نہ پا چے بابا ہلو 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 ہاں سی سندھی میں چے بابا ہلو بابا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء حق علماء دیوبند ہمارا تھوڑی ہمت کئی تے من تا جاگی پاؤ دو انشاءاللہ بٹرے میں انشاءاللہ محبت سا بیٹھا ہو جے محبت سا بیٹھا ہو پنیا بئی ہتھ فضا میں دبلن کے ماں دسا دسیں ماشاءاللہ. ہنن جلسن جے انعقاد جو مقصد تمانو اللہ جے پاک قرآن کے بدھن اللہ جے پاک قرآن کے سمجھن اے اللہ رب العزت جے حکمن جے مطابق پہنی زندگی گزارن. مقصد یہ ہو ان جلسے کا پیریاں کو نماز نہ پڑھ دو ہو جلسے کا بو نوائدو کہ تو بابا اج کھابو ماں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھ دو ہکڑے مانو بھی یا نیت کئی نہ منا سمجھو تو مولی محمد صدیق صاحب جن جی یا محنت کامیاب تھی ہوئی. مقصد یہ نہ ہے تو بابا نعرہ لگا بس پس کلاس کم تھیو نہیں نہ قرآن بدھو قرآن سمجھو اے قرآن جے حکم جے مطابق پنجی زندگی گزارو. اج ہر طرف نفسا نفسی جو عالم جادے ونو جے کے ڏسو پریشانہ خاص کرے جگہ ہے 3 مہینہ گزریا ان برساتن کھا پو شہرن جا شہر گوٹھن جا گوٹھ تباہ تھی ویا اللہ جو قسم تاں جے متا اللہ جی رحمت تا جو تاں جے الہی کو بچی ویو اللہ جو شکر ادا کیو کا خوشی ملے تو اللہ جو شکر ادا کیو کا تکلیف اچے تو انہوں تے صبر کیو ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے وارن سان گڈا. ان صورتحال میں پو کن پنجا گھر بھریا وٹھی ہوتا کم پٹے ویا گھر بھرے چھڑیوں سال جو اسٹارٹ کرے چھڑیوں ائی کیوری ایڑا ہن جگہ اللہ جو قسم اج بھی پنجو وقت فاقن تے تھا گزارے.
لیکن کنहिं सां मौत नथा झलनि चवंदा बसि रब ॾींदो वक़्तु गुज़री वेंदो ॾुखियो वक़्तु आहे गुज़री वेंदो वरी ॾुखनि जे कढ वरी सुखिया ॾींहं बि इंशाअल्लाह ईंदा अॼु बि अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन जो वक़्तु गुज़रे थो ॾुख ते बच्चा बुख ते पाण बुख ते पर अल्लाह जो कसम कंहिंजे सां मोहत कोन था झलनि सब्र था कनि पर अल्लाह से उन्हनि जे लाइ रस्ता बंदि न कया आहिनि पोइ उन्हनि जे लाइ रस्ता खुलनि था को न को अल्लाह जो बानो अचे थो उनजी ख़िदमत करे थो वञे रात जे अहिड़े पहर में कंहिंखे ख़बर ई न आहे रस्ता खोलण वारो काइनात जो अल्लाह हुआ पर इन सूरत हाल जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांजे साम्हूं गुज़ारिश करणी आहे माने तवजो कजो हिकिड़े ॾिहाड़े जनाब अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला घर आयो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जनाब अलीजुल मुर्तज़ा जो त फातिमा काफी ॾींहनि खां बुख ते हूं अब तवजो आहे न ये गाल गौर सां ॿुधो समझो ऐं ये गाल पंहिंजे दिल जे फरहीअ ते लिखो सॼी ज़िंदगी तव्हांखे इहा ॻाल्हि कम ईंदी सोने अलीअ फरमायो फातिमा काफी ॾींहनि खां बुख ते आहियूं मानी न खाधी आहे काफी ॾींहनि खां फाकनि ते हूं घर में कुझु पको कोन्हे कुझु मौजूद कोन्हे फातिमा तुंहिंजो बाबो त जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चओ सल्लल्लाहु मोहब्बत सां चओ सल्लल्लाहु जिन जो आमिना जे लाल सां जेतिरो प्यार आहे ओतिरे प्यार सां चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तुंहिंजो बाबो त आमिना जो लाल आहे तूं पंहिंजे बाबे जे दरवाज़े ते वञ पंहिंजे बाबे सां मिल मता तुंहिंजे बाबे जे दरवाज़े तां कुझु खाइण जे लाइ मिली पए मता तुंहिंजे बाबे जे दरवाज़े तां कुछ खाइण जे लाइ मिली पे खणी त खाऊं असां बि खाऊं तूं बि खा बच्चा बि खाइनि अल्लाहु अकबर कबीरा किताबनि में अचे थो रात जो वक़्तु हो अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजे बाबे जे दरवाज़े ते आई अम्मा फातिमा दरवाज़ो खड़कायो मुझो साईं पंहिंजी घरवारी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे घर में हो जॾहिं मुझे साईं दरवाजे खड़कण जो आवाज़ ॿुधो मुझे साईं पंहिंजी घरवारी खे फरमायो त इहो दरवाज़ो खड़काइण जो जेको अंदाज़ आहे इहो मां मुहम्मद करीम जी न्याणी फातिमा ज़हरा जो अंदाज़ आहे सुभान अल्लाह पर कॾहिं बि मुंहिंजी फातिमा रात जे हिन वक़्त मां मुहम्मद करीम जे दर ते न आई आहे अल्लाह ख़ैर करे न छा ॻाल्हि आहे फातिमा हिन टाइम मां मुहम्मद करीम जे दरवाज़े ते आई आहे उथो दरवाज़ो त खोलियो अल्लाहु अकबर कबीरा मारे तवज्जो कजे कजरे खान गोहरी वारा दरवाज़ो खुलियो मुझे साईं जी नज़र अम्मा फातिमा जे चेहरे ते पई अम्मा फातिमा जी नज़र पंहिंजे बाबे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जे चेहरे ते पई सुभान अल्लाह में सुसीनत मोहब्बत सा तो सुभान अल्लाह मारे तवज्जो कजाए हरब कलाम मुकद्दस में आवाज़ दिनो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु अकबर कबीरा अहादीस मुबारक जो किताबन में अचे थो हिकड़े दिहाड़े जनाब अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे घर आयो अम्मा फातिमा जे खिदमत में आयो ओ फातिमा काफी ॾींहं गुज़री विया आहिनि घर में कुझु पको न आहे पेट में मानीअ जो गिरह कोन वियो ओ फातिमा काफी ॾींहनि खां वक़्तु फाकन ते थो गुज़रे फातिमा तूं त आमिना जे लाल जी न्याणी आहे ओ फातिमा तूं त ताजदार मदीना जी न्याणी आहे ओ फातिमा तूं त इमामुल औलिया जी न्याणी आहे ओ फातिमा तूं त रहमतुल लिल आलमीन जी न्याणी आहे ओ फातिमा तूं
पंहिंजे बाबे जे दरवाज़े ते वञो पता साईं जे दरवाज़े तां कुझु मिले पचाए खाओ पानी जो गिरह पेट में वञे अल्लाहु अकबर कबीरा रात जो गलवा इन्ही जहाननि जे सरदार जी न्याणी अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा पंहिंजे बाबे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरवाज़े ते आई ओ गोरे खान वारा मां तवज्जो कजाए अम्मा फातिमा मदीने जे मीर जे दरवाज़े ते खड़कायो जॾहिं मुंहिंजे साईं दरवाज़े खड़कण जो आवाज़ ॿुधो मदीने जे मीर फरमायो इहो अंदाज़ मोहम्मद करीम जे न्याणी फातिमा जो अल्लाह खैर करे फातिमा हिन वक्त छो आई इन टाइम छो आई दरवाज़े खे खोलियो जॾहिं मुंहिंजे साईं जे हुजरे जे दरवाज़ो खोलियो अम्मा फातिमा पंहिंजे बाबे जे खिदमत में आई रोकदे खान वारा अहादीस मुबारका जे किताब जो मुतालो कर रब्बे मुहम्मद जो कसम अम्मा फातिमा मदीने जे मीर खे ॾाढी प्यारी आमिना जे लाल खे ॾाढी प्यारी मुंहिंजो साईं अम्मा फातिमा सां ॾाढी मोहब्बत कंदो हो किताबनि जे अंदर अचे थो जॾहिं बि अम्मा फातिमा ज़हरा पंहिंजे बाबे इन्ही जहान जे सरदार जे खिदमत में ईंदी इन्ही जहान जो सरदार उथी बीही करे पंहिंजी प्यारी न्याणी अम्मा फातिमा ज़हरा जो इस्तक़बाल कंदो अहादीस मुबारका जे किताबन में अचे थो मदीने जे मीर फरमायो फातिमा बिज़अतुम मिन्नी फातिमा बिज़अतुम मिन्नी फातिमा बिज़अतुम मिन्नी ओ तुझा मारो फातिमा मुहम्मद करीम जे जिगर जो टुकड़ो ठवा अम्मा फातिमा मदीने जे मीर खे ॾाढी प्यारी अम्मा फातिमा अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी न्याणी मारे तवज्जो कजाए अम्मा खदीजा मुझे साईं अम्मा खदीजा जे माल जी तिजारत कई मक्के खां शाम जे इलाके की तरफ मुझे साईं अम्मा खदीजा जो माल खणी वेंदो हो अम्मा खदीजा हैरान जंहिं ॾींहं खां हे नौजवान आयो बरकती बरकता माल में नफ़ो ई नफ़ो हिकिड़ो खोई थो वञे ॾींहों करे मोटाए थो अचे अम्मा खदीजा कुबरा मुझे साईं जे अखलाक खां ॾाढी मुतासिर थी अम्मा खदीजा मुझे साईं जे खिदमत में निकाह जो पैगाम मोकिलियो ॿिन्ही जहाननि जे सरदार निकाह जे पैगाम खे क़बूल कयो तवज्जो कजाए गजरे खान वारा मुझे साईं जो पहिरियों निकाह अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सां थियो अल्लाहु अकबर कबीरा या अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे साईं जे मथां क़ुरान जी पहिरीं वही नाज़िल थी मुझे साईं गारे हिरा जे ॿाहिरां आमिना जे लाल जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम खे उन जे असली शक्ल में ॾिठो अल्लाहु अकबर मुझे साईं मोटी आयो आमिना जे लाल जे जिस्म में शदीद तकरिया मुझे साईं अम्मा खदीजा खे फरमायो ज़म्मिलूनी मुखे कंबल में लिखायो मुखे चादर में लिखायो इन्ही जहाननि जे सरदार खे कंबल में लिखाइण वारी चादर में लिखाइण वारी अम्मा खदीजा कुबरा हुई जॾहिं मुंहिंजे साईं हाल अहवाल अम्मा खदीजा खे ॿुधायो अहिड़ी शख़्सियत ॾिसी आयो अहिड़ो चहिरो ॾिसी आयो अहिड़ो नूर ॾिसी आयो क़ुरान जूं आयतूं नाज़िल थियूं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम ओ मुसलमानों या अम्मा खदीजा कुबरा हुई ये सब का पहिरियां क़ुरान जो आयतूं ॿुधियो या अम्मा खदीजा कुबरा हुई जे मदीने जे मीर खे फरमायो ओ मोजा साईं ओ मोजा सरदार ओ मोजा घोट परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे फिक्रमंद थियण जी ज़रूरत नाहे गमगीन थियण जी ज़रूरत नाहे ओ मोजा साईं तू त यतीम जो यार तू त मिस्कीन जो मददगार तू त गरीब
غمخارا اے مولا سائیں رب تہاں جو دکھو کی ہوئی دکھائی دو اے مولا سائیں پریشان تھے جی ضرورت لاہے رب تہاں کے کو سو واؤ گلائی دو. وقت مختصر ہمارے توجہ کا جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا اما خدیجہ چاہے پنجو سجو مال اے ملکیت بنی جہانن جے سردار جے قدمن تا قربان کرے چھڑیو. صلی اللہ اما خدیجہ مدینے جے میر کے ہکڑو غلام ہدیو کیو. اب توجہ آئے ماں بالکل گال کے شارٹ کٹ تھو کیا. ان غلام جو نالو ہو زید بن حارث. اب چھا نالو ہو گلائیو چھا نالو ہو زید ننڑو ہو. اما خدیجہ چو تو سائیں ماں ہے غلام. اگے غلام جو رواج ہو جی جو گلے بابا پڑی میں مارکیٹ میں گوشت بکریوں ڈھور کھپندا ہیں اگے یہ پڑن میں غلام کھپندا ہا رواج ہو. مجھے سائیں نے رواج کے ختم کیو. سائیں غلام ماں خدیجہ تہاں کے ہدیو تھی کیا. حضرت زید مجھے سائیں کی ڈاڈھو پیارو ہو. توجہ آئے نا با اے موجو سائیں بے حضرت زید کے ڈاڈھو پیارو ہو. سبحان اللہ. 14 محبت سا اللہ گال لکھی ہے بلا بیان کھندو ہلا. اج کل محبت جو دعواؤں تا گھنی بدھیوں ہیں. ہاں سائیں ماں ساتھن کے چوندو بابا محبت 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 جی دعوا کرے 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 روڈ تے نچن ڈاڑو سولو. اللہ جو قسم بابا مجھے محبت تا محبت تا محبت تا بس نچا محبت ختم تھی وئی گنج تھی. ہاں سائیں محبت نبھائن ڈاڑی ڈکھی مزو تدیں جڑے محبت جی دعوا کریں تو ان محبوب جی گال من. گال سمجھو تنقید نہ ہے یہ اصلاح ہے. محبت جی دعوا کرے تو ان محبوب جی گال من. محبوب جو ہو مجھا امتیوں نماز پڑھ جو. ہاں صحیح نماز نہ پڑھندا دے باقی آئے عشق محبت پیار. ان محبوب فرمایا رمضان جا روزہ رکھ جو مجھے پیٹ میں سورا مجھے شوگر ڈاڑی آیا بکھ برداشت نہ تھی دے مجھے متھے میں زور. ان محبوب فرمایا مالن جو حساب کرے زکات دیجو. مولوین جو متھو خراب ہے پنجے پیٹ میں سور تن گورنا مولوین نے زکات دی تو بابا مدرسہ آلایوں. ہاں صحیح. ان محبوب فرمایا غریبن مسکینن یتیمن جو خیال کجو رب تہاں کے پیسے دے کعبۃ اللہ جو طواف کجو عمرہ کجو حج کجو. اجو مالدار مانو بیٹھن آئے ڈاڈی محبت مرشدن دی لٹائیندا. اللہ اتری توفیق نہ ہے جو ونیو مکے پاک عمرو کرے چو مدینے پاک حضور جے روزے اطہر تے درود و سلام پڑھی جو تو مان کے محبت تسلیم کرنے جلائے تیاری نہ محبت ان کے ماں منینم جے کو آمینہ جے لال جو چوڑو وٹھے. ڈاڈیاں جو سبحان اللہ. اے جڑے وری یہ گال کیوں تھا نہ کو بس انہاں گالی ہکڑی ہے لا بھی ولا حضور جا غصہ ختم. مدا بے ادب منکر ابا اللہ جو قسم اسا حضور جا غستاخ نہ ہوں اسا حضور جا نوکر ہوں لیکن کجلو خان ورا اللہ جو قسم حضور اسا محبت کرنے وارو اوہو جے کو آمینہ جے لال جو چوڑو وٹھے. جن جی حضور اسا محبت نہ ہے وہ مومنی گلا گلے وہ مومنی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے.
ٹائم بجو تو نہیں اسلام ذوق کو نے محبت سا جو سبحان اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ زید بن حارث اما خدیجہ مدینہ جمیل کے غلام ہدیو کیوں ہو زید بن حارث مجھے سائیں کے ڈاڑھو پیارو ہو او قتل خان وارو آمینہ جلال حضرت زید کے ڈاڑھو پیارو ہو مجھے سائیں جا اخلاق آلہ ہے زید جو کردار آلہ ہو آمینہ جلال جلال رب کلام مقدس میں آوازوں نے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ او مجھا محبوب تجھا اخلاق کے داتا آلہ ہے او آمینہ جلال جنہی اخلاق کی تعریف ہے پہجا بھی کرن پیا پرایا بھی کرن پیا جنہی اخلاق کی تعریف ہے دوست بھی کرن پیا دشمن بھی کرن پیا مادے توجہ کجائے جنہی اسلامی سلطنت جو انعقاد چھو مدینے میں اسلامی ریاست قائم تھی مجھے صحیح ہے پہجے ہکڑے صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد بنائے ایرانی جی طرف موکلو روم جی طرف موکلو ان وقت روم ایران پہ جو پان کے سپر پاور سرائینا اسا سپر پاور ہو اسا دنیا جا مالک ہو اسا ودا ڈاڈا ہو اسا خان نواب سردار ہو اللہ اکبر کبیرہ اج دنیا تے نظر کر دنیا جے اندر ہکڑے پہ پان کے سپر پاور سرائے تھو کہ تو دنیا مجھے ماں تحتا ماں وڈے طاقتور ہاں ماں وڈے پاور وارو ہاں ماں وڈے سپر وارو ہاں پر قتل خان وارا مارے توجہ کجائے ان وقت ان سپر پاور کے للکائن وارو مدینے جو میر ہو رب محمد جو قسم اج کے سپر پاور کے للکائن وارا آمینہ جے لال جا غلام تھئی انہوں نے سپر پاور انجا تراب مدینہ جے میر جے غلامن کر رہا ماچا تو انہوں نے تمہارے توجہ کر جائے ان وقت جے سپر پاور انجا تراب مدینہ جے میر جے غلامن کر رہا فضل خان ورہ گھبرائیو نا انشاءاللہ اج جو جگہ آرزی سپر پاور پانے کے سگرین ورائیں انجا تراب آمینہ جے لالجا غلام کڑھنا داریاں جو انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ مجھے صحیح پہنے غلام حال بن عمیر کے قاصد بنایو ابا قاصد سمجھو دا قاصد منا مجھے نمائندوں ہاں صحیح تانجے بن اللہ پناہ دے بن ہکڑن ذاتن میں جھڑو تھی پہ سخت ترین جھڑو ہو جے سخت ترین خونی تکرار ہو جے وہ تاں پنجے ہکڑے ساتھی کے چوتو بابا تو ونی ہے مجھے پیغام تے کھڑی ون فلانی دور دے ابا کھڑی بھی دو سوال ہی پیدا نہ ہے سوال ہوئی او چکرا چکرے بیرو ایٹ چوندو بابا مکھے چوتو مرائی ہاں ساہو پیارو آنا با مکھے چوتو مرائی بابا بے کے موکلیو جان چھڑیو بے کے برادری کے پکڑیو کے چنگے کے موکلیو مکھے چوتا موکلیو ہاں صحیح بلی سردار ہو جائے بھوتار ہو جائے چوندو مجھے یہ بات مجھے جان چھڑے ماں چوندو ہاں تو ماں قربان ونیا مدینے جے ویر جے صحابہ تھا سبحان اللہ میں سستیا اللہ اکبر کے بھی مجھے سائیں فرمایا حارث جی مہدہ سائیں تو کہ امام محمد کریم قاصد تو بنائے موکلیاں روم جی طرف ایران جی طرف جتو لبیک و سعدیک یا رسول اللہ سبحان اللہ چوتھے تو کبود حیان ہے جتو فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجھا سائیں مجھو ابو تہاں تے قربان مجھے اممہ تہاں تے قربان سائیں حارث حاضرہ مجھے سائیں پیغام لکھو ایکڑو فرقو لکھو اللہ اکبر ان فرقے تے لکھل ہو او روم وارو او
ایمان وارو تہاں جو ظلم جی انتہا تھی وہی جبر جی انتہا تھی وہی بربریت جی انتہا تھی وہی تہاں پہنجے پان کے سپر پاور تھا سمرائے ادھو ماں اللہ جو نبی اچھی وہاں ماں محمد کریم اللہ جو آخری نبی ہاں تہاں دے پیغام تو موکلیا اسلام کے قبول کرے ماں محمد کریم تہاں کے بدھایا تھے سپر پاور کوئی تو نہیں سپر پاور کائنات میں تنے تنہا اکیلو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھو عبادت جلائے اکیلو اللہ ہوا حاجت روا اکیلو اللہ ہوا مشکل کشا اکیلو اللہ ہوا ہر جگہ موجود اکیلو اللہ ہوا واجب الوجود اکیلو اللہ ہوا علام الغیوب اکیلو اللہ ہوا آسمان کے خلق نوارو اکیلو اللہ ہوا زمین کے بچھائن وارو اکیلو اللہ ہوا سچ کے روشنی دیڑ وارو اکیلو اللہ ہوا چند کے چاندوں کی دیڑ وارو اکیلو اللہ ہوا ستارن کے نور دیڑ وارو اکیلو اللہ ہوا سمندر میں دریاؤں کے خلق نوارو اکیلو اللہ ہوا انسان جن نے فرشتن کے خلق نوارو اکیلو اللہ ہوا زندگی جو مالک اکیلو اللہ ہوا موت جو مالک اکیلو اللہ ہوا قیامت جو مالک اکیلو اللہ ہوا جنت جو مالک اکیلو اللہ ہوا جہنم کے بڑائن وارو اکیلو اللہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجل خان وارا توجہ کجائے مجھے سید پہنجو پیغام پہنجے غلام حضرت حارث بن عمیر جے حوالے کیو حضرت حارث نے تو شام جے علاقے میں پوتے روم جو وڈو سردار وڈو رئیس حضرت حارث دا ملو چمن لگو کیرا کاتھا آئیو اجنبی تھو لگے کیسا ملن آئیو چھاجل آئیو اللہ اکبر کبیرہ او قتل خان وارا مجھے سائیں جو صحابہ جے بہادریت نظر کر جان نثاریت نظر کر وفاداریت نظر کر سچی یاریت نظر کر حضرت حارث جے بہادریت قربان آیا ان رئیس جے اکھن میں اکھلوں ملائے چون لگو مدینے کھا آئے ہاں مدینے بارے سائیں جو غلام ہاں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ جمعیت علماء اسلام مدینے کا آئیو ہاں مدینے جے میر جو غلام ہاں چھو آئیو پیغام کھنی آئیو ہاں پہنجے سائیں جو تا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابا وڈی گالا نا ہاں صحیح اللہ اکبر کبیرہ جنہیں شرجیل بن عمر یہ پیغام بدھو پہنجے فوجہ کے چاہیے کہ بدھو انہوں کے بدھو گرفتار کیا ہوں ان شرجیل بن عمر مجھے سائیں جے ان غلام حارث بن عمیر کے شہید کرائے چھڑے اگے جے قاصد ہکڑے جو قاصد بے دے ویندو ہو جے کرے وہ ان قاصد کے قتل کرے شہید کرے تو یہ جنگ جو اعلان ہوندو ہو توجہ ہے نوا یہ جنگ جو اعلان ہوندو بابا ہن قاصد کے شہید کیوں جے مدینے جے میر کے خبر پئی تو مجھے غلام حارث بن عمیر ان کے شہید کیوں ویا مجھے سائیں کے ڈاڈو دکھ تھو اے آمنہ جے لال جنگ جو اعلان کیوں مجھے سائیں صحابہ کے فرمایو تیاری کیوں ماں محمد کریم جنگ جو اعلان تھو کیا صحابہ مدینے کا باہر آیا 3000 صحابہ جو تعداد ہو گھنا صحابہ گلے نہ لو گھنا صحابہ 3000 صحابہ مدینے کا 3 میل باہر جرف کے مقامت ہے گڈ تھیا مجھے سائیں آئیو مجھے سائیں صحابہ جی امامت کرائی نماز پڑھائی مجھے سائیں صحابہ سا مخاطب تھیو آنے مارے توجہ کر جائے مجھے سائیں صحابہ کے فرمایو ماں محمد کریم تہاں کے نصیحت تو کیا جنگی تے موکلے تو مجھے سائیں نصیحت بجھو ایک تہاں جی دل میں اللہ جو خوف ہو جائے اب دل میں کیا جو خوف ہو جائے تہاں جی دل میں کیا جو خوف آ سچی بدھائیو اللہ سو ادھو خاموش تھی ویا
ابا سردار بھوتار خان ٹھیک ہے، عزت مانو کرے، ادب کرے، احترام کرے، وڈا ہن، لیکن یہ خوف نہ ہو جو بھوتار مکھے مارے چھڑیندو، ہزاریں بھوتار گڈ تھن تو جو موت لکھل نہ اللہ جو قسم تو کہ نتھا مارے سگن، یہ مومن جو ایمان آ ہاں سائیں، پر جے کرے موت لکھل ہزاریں خان نواب سردار گڈ تھن تو کہ بچائی نتھا سگن، مومن نہ کہ چیبو ہاں سائیں، ہن دل میں خوف ہوجے تو خوف اللہ جو ہوجے، چھو تو زندگی جو مالک اکیلو اللہ ہوا، موت جو مالک اکیلو اللہ ہوا، زندگی ڈیڑھ بارو پہ اکیلو اللہ ہوا، موت ڈیڑھ بارو پہ اکیلو اللہ ہوا، قیامت جے دہاڑے ان مٹی ماں اٹھان بارو پہ کائنات جو اکیلو اللہ ہوا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ اکبر کبیرہ، او مجھا صحابی ہو، ان دل میں خوف جے دا خوف اللہ جو ہجے، بدھو جے کا تہاں جا بھاور تہاں سا کدھر، انن جو خیال کدھو، مدینے جمیر فرمایو، جنے ہوتے پہنچو، جنگ شروع تھے، اچل کے قتل نہ کجو، وارن کے قتل نہ کجو، معصومن کے قتل نہ کجو، عورتوں کے قتل نہ کجو، مدینے جمیر فرمایو، غدی عمر وارن کے اچھی داڑھی ہمارن کے عمر رشیدن کے قید نہ کجو، مدینے جمیر فرمایو، جے کرے کہ اللہ جابانا کئی خان کا حجے اندر کئی درگاہ حجے اندر ونی کرے امن وطن انن جے متھا تشدد نہ کجو، مدینے جمیر فرمایو تہاں جے رستے میں کوئی ونو اچے ان ون کے نقصان نہ پہنچائے جو، ان ون کے نہ وڈ جو، او کجلے خان وارا اج جو چنگو بھلو پہنچے تھو، دین اچھا ہے، اسلام اچھا ہے، مون کے چونو ہاں دین ہی ہوا، اسلام ہی ہوا، مجھو سائیں فوج کے موکلے تھے جہاد جلال، پر آمنہ دے لال دے نصیحت میں ہوا، ون کے نقصان نہ پہنچائے جو، ون کے نکت جو، عورت جو خیال کجو، عورت جو خیال کجو، قرآن جو خیال کجو، مدینے جمیر فرمایو، جنے اٹھے پوچھو، محمد کریم جے غلام حارث بن عمیر جے قبر تے فاتحہ پڑھ جو، مدینے جمیر فرمایو، جنے انہوں ظالمن سا محادو اٹکائے، پہنے دین جو پیغام پہنچائے جو، اسلام جو پیغام پہنچائے جو، قرآن جو پیغام پہنچائے جو، جے کہ اسلام جے پیغام کے قبول کر پہنچون کجو، جے کہ اسلام جے پیغام کے قبول کر وہ اللہ ہے، اللہ جے رسول جے منکرن سا جہاد جو اعلان کجو، بدھو ماں تہاں جو اگلا جے غلام زید بن حارث کے مقرر ہو گیا، ماں اسلام جو جھنڈو جے زید کے حوالے ہو گیا، جے کہ زید کے کجو تھی وجے کوئی جھنڈو جعفر بن ابی طالب کے حوالے کجو، جے کہ جعفر بن ابی طالب کے کجو تھی وجے وہ اسلام جو جھنڈو عبداللہ ابن رواحہ کے حوالے کجو، جے کہ عبداللہ ابن رواحہ کے کجو تھے، وہ تہاں دی مرضیہ جے کہ چاہے جو اگوان مقرر کجو، جو کور کمانڈر مقرر کجو، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے سائیں تو گھڑیو، اے قافلو روانو تھو، او کجلے خان مارا، مدینے کے میر کے صحابہ کی جان ساریت نظر کر، رب محمد کو قسم، مدینے کے میر کے دور میں جو گھر چھڑے، بار چھڑے، ابو اما چھڑے، مال ملکت چھڑے، ہر شے قربان کرے، میری جان مدینے کے میر کے قدم تے قربان کرنے جلائے روانہ تھی گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، زندہ ہے خالد، زندہ ہے خالد، کل بھی خالد آیا تھا، کل بھی خالد آیا تھا، نعرہ تکبیر۔ محبت انہیں کے چاہے بو نا ہاں سائیں، مجھے سائیں صرف اشارو کیوں گھر کے پٹھی ڈئی صحابہ روانہ تھی ویا،
ہاں سائیں محبت سکھنی تھی تو مدینے جے میر جے صحابہ کھا سکھی آئی اج سبحان اللہ محبت سا چاہو تو صحیح ماں ہی چوانا وطن چھوڑا چمن چھوڑا امن چھوڑا سہن چھوڑا ماں جلدی تا تھک جی پیو ماں ختم تو کیا محبت سا چاہو سبحان اللہ وطن چھوڑا چمن چھوڑا سہن چھوڑا امن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا امن چھوڑا سہن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں جو رشتے تھے وہ ٹوٹے ہیں مگر تیری توحید کا دامن ہم نے اب تلک چھوڑا اللہ اکبر کبیرہ وہ صحیح فرمایا زید زید جو حضرت خدیجہ غلام دنو ہو زید ما اسلام جو جھنڈو تجھے حوالے تو کیا تو مسلمان جو اگوانا بدھو زید کے کچھ تھے وہ جھنڈو جعفر بن ابی طالب کھڑے حضرت علی جو بھاوا حضرت جعفر وہ کھڑے جگر ان کے کچھ تھے وہ اسلام جو جھنڈو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے جگر عبداللہ ابن رواحہ کے کچھ تھے تو وہ اسلام جو جھنڈو مسلمان جی مرضیہ جے بڑے تجھے حوالے کھڑا ماں پنجے ذوق میں ہی چوندو ॼण मुंहिंजो साईं इन्हनि टिनी सहाबा खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी पियो ॾे मुंहिंजो साईं ॼण एडवांस ॿुधाए पियो ज़ैद तुंहिंजी शहादत जो वक़्तु अची वियो जाफ़र तुंहिंजे शहादत जो वक़्तु अची वियो अब्दुल्ला तुंहिंजे शहादत जो अल्लाहु अकबर कबीरा सहाबा त शहादत जे मौत खे ॻोल्हींदा हुआ अल्लाह जो कसम जे तूं पैसे खे ॻोल्हींदो आहे न पैसे खे हा साईं भली ज़मीन ॻोल्हींदो आहे न भली मेंह ॻोल्हींदो आहे हाणे चलन ॾिसो पई त फलाणे भली मेंह बीठी आहे पोइ अलाह हुन मेंह जो ख़ैरु करे हा साईं सहाबा ईअं शहादत जे मौत खे ॻोल्हींदा हुआ अॼु सुभान अल्लाह मोहब्बत सां छो त सहाबा खे ख़बर हुई मरणो आहे न बा मोमिन जेको हूंदो आहे न मोमिन उहो मौत सां प्यारु कंदो आहे तव्हां असांजो मौत खां साह थो वञे छाजे करे रस्ते चङे ते न आहियूं न बा चङा अमल करण जे लाइ तयारी न आहियूं हा साईं सॼो ॾींहुं माल जो टेंशन माल जो फ़िक्र बसि दोस्तनि यारनि जो टेंशन न नमाज़ न रोज़ो न हज न ज़कात आहियो त आशिक़ सहाबा जी ज़िंदगी ॾींहं जो अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कंदा हुआ सॼी सॼी राति मुसल्ले ते अल्लाह जी इबादत कंदा हुआ सहाबा ख़बर मरणो आहे मौत मेड़ो न है सहाबा शहादत जे मौत खे ॻोल्हींदा इन जे करे सहाबा खे ख़बर हुई जॾहिं अखि बंदि कंदासीं ना अखि बंदि करण जी देर आहे होॾां काइनात जे अल्लाह जा दीदार थींदा अल्लाह जो कसम शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले बस मां पूरो थो कयां मां आखिर में बेवकूफ मोहब्बत सां जो सुभान अल्लाह शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले शहादत उसकी खूब दे गए हैं करबला वाले शहादत की हकीकत को समझते हैं खुदा वाले शहादत खूब उसकी दे गए हैं करबला वाले शहादत एक नखीले लाजवाल और गैर फानी है शहादत खुद ही तफसीर हयात जागदानी है अल्लाहु अकबर हुजूर जा सहाबा रवाना थी विया बारे तवज्जो कजो आया और खबर पई इन्हें रईस के शर्जील बिन अमर के जेको रूम जो रईस हो त इस्लाम जो लश्कर मदीने में निकरी आयो ऐं उन में 3000 सिपाही अब घणा सिपाही इन जो घुमाए दा वठो का ॻाल्हि कोने 3000 जे मुकाबले में इन शर्जील बिन अमर 1 लख फौजन जो लश्कर तैयार कियो अब घणा फौजी 1 लख फौजी मोला बात में था चल यो शर्जील बिन अमर और ॿियो हिकिड़ो रहियसि और ख़बर पई हरकील उन जो नालो हो और ख़बर पई मदीने मां इस्लाम जो लश्कर निकितो 1 लख लश्कर उन तैयार कियो मुसलमान माना 2 लख फौज जो लश्कर 3000 जे मुकाबले में तैयार थी वियो काॾे 3000 काॾे 2 लख बा हा साईं
آیا شام جے علاقے مان میں پہتا برال آمنو سامنو تھو ہونا کافرن جو لشکر ہیڈا مسلمان جو لشکر ہونے بلکہ ہیڈے 3000 پر کجرے خان والا ہونے بلکہ اننتے ہتھ دنیا وارن جو ہو بلکہ ہتھ روم ایران جو ہو ہیڈے 3000 رہا پر ہتھ کائنات جے اللہ جو ہو دادا جے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جنگ لگی اینا 3000 جو لشکر اونا بلکھ کافر جو لشکر اللہ اکبر اسلام جو جھنڈو حضرت زید بن حارث جو ہتھ میں جنہیں جنگ شروع تھی کتابن میں اچھے تھو حضرت زید یہ بڑھو کافر جو ننڈو حرام تھی ویو صفن کے درہم برہم کرے چھڑی بڑھندے حضرت زید بن حارث شہادت جو جام پیو انیا جھنڈو زمین تے نکریو ہو حضرت جعفر بن نبی طالب جناب علی المرتضی جو بھاگ دے ودھو اسلام دے جھنڈے کے پنجے ہتھ میں کھئی گڑھدو ونے پیو روح بجے کے سپاہی نشانوں وٹھی تیر ہیو تیر حضرت جعفر دے سینے میں لگیو شہید تھی انیا جھنڈو زمین تے نکریو ہو حضرت عبداللہ ابن رواحہ تے ودھو جھنڈے پنجے ہتھ میں کھئی گڑھدو ونے پیو کافر جو سفن میں ماتم برپا کرے چھڑی انہیں جو نظام کے برہم کرے چھڑی وہ کجرے خان والا گردے بڑھے حضرت عبداللہ بن رواحہ جو سٹو جسم زخمن میں چوٹ پھیلے حضرت عبداللہ شہادت جو جام پیلے اسلام جو جھنڈو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ پجے ہتھ میں کھڑو مدینہ امیر کے غلام سا مخاطب تھو حضرت زید بن ثابت شہادت جو جام پیلے ادھو حضرت جعفر بن نبی طالب شہادت جو جام پیلے ادھو عبداللہ رواحہ شہادت جو جام پیلے اسلام جو جھنڈو کے حوالے کے مسلمان جو کور کمانڈر دیکھے بڑھائے صحابہ فرمائے وہ ثابت جھنڈو تجھے ہتھ میں اساں جو اگوان تو کور کمانڈر تو حضرت ثابت چوڑ لگو مائن لائق لائحہ انہیں ذمہ داری کے نتھو کھڑی سگا حضرت ثابت کی نظر حضرت خالد بن ولید تے پہی سامو بیٹھو ہو چوڑ لگو بدھو جیکرے تہاں اجازت دو اسلام جو جھنڈو حضرت خالد بن ولید جے حوالے کیا اسلام جی کمال خالد بن ولید جے حوالے کیا صحابہ جو سارازی ہو جھنڈو خالد بن ولید جے حوالے کیو یہ جھنڈو جے حضرت خالد بن ولید جے ہتھ میں آئے شام جو وقت تھیو کافرن جا فوجی وجن خیمن میں ہلیا گیا حضور جا صحابہ وجہ خیمن جے اندر آیا جناب خالد بن ولید بدو سیانو ہو صحابہ کے گڑ کئی جنگ جے نقشے کے تبلیغ کئی جگہ اگیا صحابہ انہن کے پوتے چوکن تے موکلی جگہ چوکن تے صحابہ انہن کے اگین سفر میں آلئی جگہ پوتے انہن کے اگتے کی جگہ اگتے انہن کے پوتے کی صبح جو وقت ایڈا کافر جو صفو لگی ہو ایڈا مدینہ امیر جے غلام جو صفو لگی ہو اسلام جو جھنڈو حضرت خالد بن ولید جے ہتھ میں ہو جرے جنگ چھڑی تھی کافرن جا فوجی حیران تھی گیا انما چہرہ آیا ہے لگے تو نو مسلمان جو لشکر آیا اسا جو خیر نہ ہے انہیں جو دماغ میں گال بیٹھی گئی ایڈا جنگ شروع تھی تلوار خالد بن ولید کی ہوئی تم مٹھوں مدینہ امیر جے غستاخن جو ہو نعرہ تکبیر شان صحابہ شان البیت سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا پرچم نبوی پرچم نبوی اسلام اسلام جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کتابن میں چیتو تا ان جنگ جے میدان میں حضرت خالد بن ولید جو وڑھندے نم تلواروں بھلی پیوں گھڑیوں تلواروں
ॾहीं तलवार हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जे हथ में हुई त उहे 2 लख काफ़िर बदबख्त मैदान छॾे भॼी विया। अल्लाहु अकबर। काॾे 2 लख, काॾे 3000। पर मां चयुमि हथु कंहिंजो हो? मुहब्बत सां हथु कंहिंजो हो? अल्लाह जो। सहाबा फरमाइनि था मदीने जो मीर मस्जिद नबूवी में वेठो हो, सहाबा मुझे साईं जे ख़िदमत में हा, रब समूरा पर्दा हटाए छॾिया। मुझो साईं सॼो जंग जो मैदान ॾिसे पियो। मुझे साईं सहाबा खे फरमायो हाणे इस्लाम जो झंडो मुझे ज़ैद जे हथ में आहे। ज़ैद विढ़े थो हाणे ज़ैद किरी पियो आहे, ज़ैद शहीद थी वियो। हाणे झंडो मुझे जाफ़र जे हथ में आहे। जाफ़र विढ़े थो। मुझे साईं सहाबा खे ॿुधायो हाणे जाफ़र शहीद थी वियो। हाणे झंडो मुझे अब्दुल्ला जे हथ में आहे। अब्दुल्ला विढ़े थो। मदीने जो मीर फरमायो हाणे अब्दुल्ला किरी पियो। मुझो अब्दुल्ला अल्लाह खे प्यारो थी वियो, शहादत जो चाव थी वियो। हाणे इस्लाम जो मुझे साबित के हथ में आ। मुझे सही सहाबा के बुधायो हाणे मुझे साबित इस्लाम जो झंडो मुझे खालिद बिन वलीद जे हवाले कियो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाणे साथी चवंदासीं हुजूर आलिमुल गैब तॾहिं ॾिसे पियो न। मां चयुमि न, आलिमुल गैब मदीने जो मीर न हो, ये पर्दा हटाइण वारो सॼो मंज़र ॾेखारण वारो काइनात जो अल्लाह हो। अल्लाह जो कहिड़ो मसइलो। अॼु दुनिया ॾिसो था, हिते वेठा आहियो मको ॾिसो था न, मदीनो ॾिसो था न। हाँ साईं, ये तव्हांजी टेक्नोलॉजी आहे, इहा तव्हांखे अकुल जी ज़री काइनात जे रब ॾिनी आहे। हा, रब जी मर्ज़ी आहे। हा, माने तवज्जो कजो। जॾहिं हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जे हथ में इस्लाम जो झंडो आयो, मुंहिंजे साईं रब खां दुआ कई, मुंहिंजा रब, मुंहिंजो ख़ालिद तुंहिंजे तलवारुनि मां हिकु तलवार आहे। मुंहिंजा रब, मुंहिंजो ख़ालिद तुझे तलवारुनि मां हिकु तलवार है। मुझा अल्लाह पंहिंजे तलवार जी पारत थई। मुझा अल्लाह पंहिंजी तलवार जी पारत थई। मुझा अल्लाह पंहिंजी तलवार जी पारत थई। इहा जंग हुई। इन जंग खां पोइ हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे लक़ब मिलियो सैफुल्लाह, माना अल्लाह जी तलवार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मां घणो अॻिते निकिरी मारे तवज्जो कजो। मां चयुमि मुंहिंजे साईं जो अम्मा फातिमा सां ॾाढो प्यार हो। अब याद आए गाल विसरी न भैया, याद आए मारे तवज्जो क्यों। अम्मा फातिमा आई, मुझे सही उठी भी बनी न्याणी जो इस्तकबाल क्यों। मुझे सही अम्मा फातिमा के विहारियो, फातिमा खैर ता है, हिन वक्त आईया खैर ता है। अम्मा फातिमा आई हुई कुछ वठण जे लाइ, पर वाह जा जुमला चई। कजले खान वारा अम्मा फातिमा चवण लगी साईं फरिश्तनि जी खाद ऐं खुराक। अब समझो था न, खुराक खाइण खुराक साईं फरिश्तनि जी खुराक है ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह ऐं अल्हम्दुलिल्लाह। छो त फरिश्ता नूर मां ठहियल आहिनि, कुझु खाईंदा पीअंदा कोन्हनि। अबा कुझु खाईंदा पीअंदा कोन्हनि, सम्झो था न ॻाल्हि खे। हे असां हूं बशर जेका खाईंदा पीअंदा हूं। ॻाल्हि त साईं फरिश्तनि जी खुराक है ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साईं असांजी खुराक छा है? सवाल करणु नज़र अल्लाह जो नज़र तक सवाल थे। सही फरिश्तनि जी खुराक है ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही असांजी खुराक छा है? मुझो साईं समझी वियो। मदीने जे मीर फरमायो फातिमा हिकु महीनो गुज़री वियो आहे तुंहिंजे बाबे मोहम्मद करीम जे घर में कुनी कोन्हे चढ़ी। फातिमा जी कुछ बकरियों मां मोहम्मद करीम वटि आहियूं, बकरियूं कुछ आयूं आहिनि। तू चाहे तो तोखे मां मोहम्मद करीम 5 बकरियों अता कयां, या तू चाहे तो जिब्राइल मां मोहम्मद करीम जे खिदमत में आयो ऐं जिब्राइल मां मोहम्मद करीम के 5 कलमा सेखारे वियो आहे, या तोखे उहे कलमा सेखारिया या तोखे 5 बकरियूं ॾियां। फैसलो तुंहिंजे मथां है। चओ त 5 बकरियूं ॾियां, चओ त 5 कलमा सेखारिया। ओॾा मदीने जो मीर हो, हेॾा हुजूर जी न्याणी अम्मा फातिमा हुई। अम्मा फातिमा जो बाबा खाधो अॼु न मिलियो त सुभाणे मिलंदो, सुभाणे न मिलियो त परीहं मिलंदो। जेको हज़रत जिब्राइल तव्हांखे 5 कलमा सेखारे वियो आहे न, मूंखे 5 कलमा सेखारियो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे साईं फरमायो फातिमा जो जिब्राइल मां मोहम्मद करीम जे खिदमत में आयो। ये 5 कलमा बुधो याद क्यों है? अल्लाह जा महबूब कलमा है। हजरत जिब्राइल 5 कलमा खणी आयो। ओ कजले खान वाला ये 5 कलमा खणी अचण वारो जनाब जिब्राइल अलैहि सलाम
یہ پنج کلمہ موکر وارو کائنات جو اللہ جے شخصیت جے متھا پنج کلمہ نازل تھا یہ آمنہ جو لال اللہ جو محبوب رحمت للعالمین اللہ جا محبوب کلمہ جناب جبرائیل فرماؤ سائیں رب پنج کلمہ موکلیا ہے یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. علی جبرائیل ماں محمد کریم جے خدمت میں آیو یہ پنج کلمہ کھنی آیو موکلن وارو کائنات جو اللہ ہو یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا اول الاولین ایسا جا اللہ تو اولن کھا اولا تو پہرن کھا پہروا سجی دنیا موجود کون ہوئی کائنات موجود کون ہوئی مجلے خان وارا کائنات جو اللہ موجود ہو ان کائنات کے خلق نوارو کائنات جو اللہ ہوا ان کائنات کے خلق نوارو تو جو خالقہ یا اول الاولین سب کا پیرو اکیلو اللہ ہو یا آخر الاخرین کچھ بھی موجود نہ ہونے پر کائنات جو اللہ موجود ہونے جنہیں کیا بچوں دی برفا تھی دو ہر شے ختم تھی ویدی سچو چکر تارا ختم سمندر دریا ختم یہ زمین جبل ختم انسان جن فرشتہ ختم ہر شے ختم تھی ویدی رب اعلان کرو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کوئی کون ہے اللہ موجودہ ہر شے فنا تھی گئی اللہ باقیہ اللہ اکبر کبیرہ پیرے کا پیرے اکیلو اللہ آخرن کا آخر اکیلو اللہ ویا ذا القوة المتین او سمجھا رب تو تبلے طاقت مارو او سمجھا اللہ تو تبلے طاقت مارو بڑا بڑا سپر پاور آیا کرے روم سپر پاور ہو کرے ایران سپر پاور ہو کرے کیسر سپر پاور ہو کرے کسرا سپر پاور ہو کرے روس سپر پاور ہو امریکہ پنجو پان کے سپر پاور تو سر آئے رب کوئی سپر پاور تو نے سپر پاور تو طاقت مارو تو بے محتاج تو سب تجھا محتاج ہے ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین وسانجا رب مسکینن کے متھا رحم کرن وارو تو مسکینن کے متھا کرم کرن وارو تو سبنی کے کھارائن وارو تو ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین وسانجا رب دنیا میں ودا ودا رحم کرن وارا ودا ودا رحم کرن وارا ودا ودا رحم کرن وارا ویا ارحم الراحمین وسانجا رب انہاں سبنی کا بدلی کا رحم کرن وارو میں تنے تنہا اکیلو تو اللہ فاطمہ جبرائیل آیو یہ پنج کلمہ جبرائیل جو ماں محمد کریم کے بدھائی گو یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. حضرت فاطمہ یہ پنج کلمہ بدھا اللہ اکبر کبیرہ تہاں انہن پنجن کلمن جو ذکر کیوں ذکر گھنو پڑھندا رہو چھوٹا یہ کلمہ من اللہ کے محبوب ہا تنے رب موکلیا پہنے محبوب جے متھا آمنہ جلال پہنجی نیانی کے بدھایا اما سائن حضور جے امت کے بدھایا یہ کلمہ رب کے محبوب جے کو یہ کلمہ پڑھندو وہ اللہ کے محبوب سمجھو تھا نا بگال کی کلمہ پڑھو رزق میں برکت جلا اولاد میں برکت جلا رم میں برکت جلا انہاں معاملات کا دنیا میں حلن تھا انہاں معاملات کا محفوظ چھڑا جلا انہاں پنجن کلمن جو تہاں اہتمام کیوں اللہ سے برکت دی دو. اما فاطمہ پنج کلمہ بدھا پنج بابے جے گھرا رخصت تھی جناب علی المرتضی وٹائی پنجے گھر آئی حضرت علی جو فاطمہ چھا کھنی آئیاں فاطمہ
چھا کھڑی آئی ہاں آخری گالا والے توجہ کر جائیں اما فاطمہ سین فرمایو علی ما وئی ہویم دنیا وٹھن دے لائے پنجے بابے جے دروازے تے پر اتا ما آخرت کھڑی آئی ہاں ویم دنیا وٹھن دے لائے بابے جے دروازے تے پر ما آخرت کھڑی آئی ہاں ای سجی گال اما حضرت علی بن مرتضیٰ کے بدھائی سونے علی جو فاطمہ اجو واہ جو کم کرے آئی ہاں چودہ سبحان اللہ ازاں جو مرشد دروازے تے ہو جو بک تے مرشد چے تے بابا تو کے ذکر ہو جا یا لکھ روپے ہو جائے تجھے بابا ذکرن کے چھڈ مکے لکھ دے ہاں زین لکھ دے بابا ایڑا مرشد بے کون نے جو بابا جو لکھ دین ککھ بے کون تھا رن کہا تہاں ڈیندا او تو پڈا پیارا ہو اساں کے ہاں باقی وٹھنا ہی نو ٹھپ نہ وندا گالا صحیح سیدھی سمجھو تا نا گال اللہ اکبر مسلمانوں انہن پنجن کلمن جو اہتمام کیا انہن محفل ماں جگہ ایتا پنج کلمہ یاد کیا مانا سمجھو تمام بڑی گال تھی وئی صرف انہن جو اہتمام نہ کیو نسا گڈو گڈو نمازوں جی بھی پابندی کیو ہج گج گل آفاتوں ہلن تھا ہے اگر ساتھی چو چیز ہیں اللہ جو امتحانا سنج میں کا بوڑا تباہی تھیا اللہ جو امتحانا اگر بزرگ فرمایو بابا امتحان اندوا اللہ جے پیارن بانن جے متھا اساوری کیڑا چنگا مرسوں جو سمجھ عمل کیا ہے اللہ جا امتحان ایندا یہ امتحان نہیں ہو رب جو قہر ہے اللہ جو عذاب تھا توبہ کیو استغفار کیو رٹھل رب کے پرچانے جی کوشش کیو عشق جی دعویٰ کیو تو مزور تلے ہیں جنہیں پنجے محبوب جے نقش قدم تے حلو جنہیں قیامت جے دہاڑے حضور جے بارگاہ میں حلو تو آمنہ جو لال تماسا کے اسی کرے مرکے خوش تھے آمنہ جے لال جے چہرے ایمر تے خوشی اچے آج وائدو کیو تو انشاءاللہ آج کا بوسا جی زندگی گزر دی تو مدینے جے میر جے نقش قدم تے گزر دی آئے گو انشاءاللہ چاہنا بارو اب انشاءاللہ بدور دو چاہے ہاں ماں دعا تو کہ اللہ تبارک و تعالی تماسا جی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے آخر میں ہکڑو اعلان 20 نومبر تقریباً 26-27 پین 20 نومبر آچر جے دہاڑے تے شکارپور شہر میں انشاءاللہ الرحمن عظیم الشان فقید المثال اسلام زندہ باد کانفرنس جو انعقاد کیا ہوا جا مہمان خاص فرزند مفتی محمود قائد ابن قائد امام الانقلاب حضرت مولانا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالی جنہودا سری جماعت کے ان 20 نومبر والے پروگرام جی دل جی عطا کریں چا دعوت عرض رکھ جے تھی شریک تھی کرے ثواب دارین حاصل کرنا باجے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ